أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم. Oh, bismillah la famille. Donc aujourd'hui, ben a goshili ke tourni, mrodokan, bassadokan, mi ladi Ahmed Tidiane Sangaré de Antardine. Et puis mbeka ka audio de la teme, aka aye, aidara nana ka cheni mulase buna damade kungulu kono, mronu akliche, et puis mba fa efana, bɛɛ b'a dɔn sisan karamɔgɔ minnu bɛ mali la silamɛw minnu bɛ mali la ani mali kɔ kan u y'a dɔn k'Aidara ye filibanci de ye wa a bɛɛ bɛna wuli dɔɔni kelen kelen Aidara kama parce que Aidara y'a dan tɛmɛ ni kumana Aidara kan i bɛ neni hali ni kɛra karamɔgɔba ye n'i ye Aidara ka fili yira i bɛ neni ka dɔgɔya. Donc, Jakoya do, en cas où Djogo ira Morola, Moroka don oufli les bado. Donc, me fait qu'à fois collectif tous pour tous, collectif trop c'est trop plutôt. Collectif trop c'est trop, c'est-à-dire collectif trop c'est chétan, comme je le dis. Mba foye, yani aba nini ka moro, ka fo abe moro magosa ou je sais pas quoi. Ate ka magosa de abe ka yere magosa wa abe ka Aidara yere de magosa ou kono. Parce que on bena wilo kama, on beka wilo kama, ne adamne abe wati jambo. Atena se kan la jo wa on beta fwa dan, on bena ye mi bese kola. Donc mena la di Sangaré ka kuma kana teme, parce que akumana anka karamoko dokan, miye Yacoub Doucouré, Yacoub Doucouré kalane ba dedo. Donc la di Sangaré basani, nama kutege atetama kanya quoi. Ate lafia. Donc, mbena occupé Bassani Nina, mi Ladji Sangaré, mbena koutege sisa ya keto kuma kono, parce que ubeka danteme bonyate blé, donc il faut qu'on les chicote un peu. Donc, je vais vous faire écouter, et puis après, vous allez me dire ce que vous pensez. Et puis, Yacoub Doukoureka Kalande de Bena Diaby, ka Ladji Sangaré Diaby, ni Bassani Diaby, ka ira la, yani aka Dawara, aka nini ka tiens donc aka karamoko ka flou nous corriger yana aka yereke mama doye or que mani dodo donc en cas la falo. Donc ici ame ladini fladrondi kelenya shimba lerema ama foye ko anga chokoroba angara mo professeur chercheur ama nyini fe ala yere koso ingeni ngefali ika doni ka bunima ika famu ka bonima angara mo iye kitabu chama kalande chercheur afula ke kitabu misebe kapita kitabu keme damadola way me angara mo ingeni nge fali inyogona manka ni ira de façon inke inyashi alama mo wole kana alama haidara toy ala haidara toy note atna no gaima de boy fle kaniko ni ira de façon munun keni mais iti haidara toy billashia angara mo degune no koy angara mo degune no haidara toy allah ere ko so haidara toy mo wole kana alama iyemi famu ala ko fo mo wiye iyemi famu islami ala fo mo wiye haidara toy note beado yi ka sungolo impeka haidara de kan ima to fo de mais kamale de ma beba do kamale de ma mo mo ka video flo ba do ko ne kam haidara de ma angara mo haidara toy mo wole kana iyemi famu fo mo nyine haidara toy no ta mano de ne yi den flande mais ni yon ka bo ki ka fli de kene kante ko i fle ka flike fli mini haklima beba do kono iduna nyenyena mais o manyi ema nyona manga ni fli suku inke ya subhanallah mais muyi blala ibe mogodo de nofe nyina haidara ko sabali nyina doni ibna sno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tijani Ahmed Sangaré. Mbifo.
mbifo Tijani Ahmed Sangare ne kumbolo e ka ni conseil ko di an ka shehu ma n'o ye Yaku Dukure Ashak Yaku Dukure sɔni e ka bɔ k'a fɔ e b'i kɔnɔna jɛya ye ko k'a yɛrɛ lafiya Tijani Ahmed Sangare i mɛ ladiriya dɛ i mɛ ladiriya Tijani Ahmed Sangare wallahi i mɛ ladiriya n bɛ segin a kan tuguni i mɛ ladiriya cogo di yani e ka conseil di ni ma k'a fɔ ni ma e b'o bilasira ye Cheikh Yaku Dukure bilasira ko k'a yɛrɛ ɲini i tun bɛ kɔn k'a fɔ Haidara de y'a k'a yɛrɛ ɲini n'o y'i karamɔgɔkɛ i bɛ ka bɔ ka min défense ta est-ce que y'a faamu sɔni e k'a fɔ i bɛ Cheikh Yaku Dukure ka fili corriger i tun b'i karamɔgɔ ka fili corriger e karamɔgɔ ye a jira ko kuranɛ muwa bɛɛ Mahamadu tɔgɔ bɛ yɔrɔ min na kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ kelen pewu don n'a sɔrɔ n'i m'a lamɛn n t'o dɔn dɛ n'a sɔrɔ i y'a lamɛn e dun e mɛ sɔn ka aradu k'o kan yɔrɔ o kun kan ka k'o bilasirali ye dɛ k'i kale fa b'a fɔ wallahi billahi kuranɛ gɔngɔn n'a gosi a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mahamadu tɔgɔ bɛ kuranɛ yɔrɔ min na dɔrɔn yɔrɔ kelen pewu don kuranɛ mun ma bɛɛ k'ala ye Mahamadu bonya an bɛ sɔn ka Mahamadu tɔgɔ fɔ kuranɛ yɔrɔ sini yɔrɔ kelen tɛ Allahu akbar n'a sɔrɔ e mɛ nin mɛn n'a sɔrɔ i y'a mɛn fɛnɛ e tun kan ka bɔ ka aradu kɛ cɛkɔrɔba kan i tun kan ka bɔ ka cɛkɔrɔba ka fili fa ye ka d'a kan mun na i karamɔgɔ Mahamadu tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ 4 k'a fɔ Muhamadu a bɛ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ 4 e Tijani Ahmed Sangare e b'o dɔn ka tɛmɛ ne kan i karamɔgɔ ye nkalon da Abubakar ni Umaru ni Fatima la e Tijani Ahmed Sangare i mɛ bɔ k'o ladi o dun kɛ Abubakar kɛ boni e karamɔgɔ ye i Abubakar ye min kɛ diinɛ la e karamɔgɔ bɛ se ka balo ka sa a tɛ se k'o ɲɔgɔn kɛ Ala ka diinɛ in na Umaru ye min kɛ Ala ka diinɛ la e karamɔgɔ bɛ balo ka sa a tɛ se k'o ko la wa Fatima o ye kira yɛrɛ denmuso ye Ala ma jɛna ka bɔ bɛɛ lajɛlen ma olu bɛɛ lajɛlen ye Ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ la baara komi Ala b'a fɛ cogo min na mɔgɔ 10 min fɔra k'u bɛ don alijinɛ kɔnɔ Abubakar b'a la Umaru b'a la i karamɔgɔ ye nkalon da ni mɔgɔ ba ninnu na n'i t'a yɔrɔ dɔn n b'a f'i ye i k'i karamɔgɔ i ka video kɛ i k'i karamɔgɔ corriger o la an bɛ da la k'i ye ladiri an bɛ da la k'i yɛrɛ bɛ siran Ala ɲɛ an bɛ da la k'i bɛ k'i da yɔrɔ laban k'i bɛ k'o jɔrɔ wallahi ni m'o kɛ o kɔrɔ b'a jira e bɛ k'i balo cogo de ɲini e Alaji Ahmed Sangare e bɛ k'i balo cogo de ɲini ne delila k'i wele nin na o n y'a vocal yɛrɛ ci ma ne delila k'i wele nin na k'a vocal ci ma k'a f'i ɲɛna nin cogo in na ayi ko ne ma e vocal cayara e b'a supprimer n tilala n'i wele n k'i ma n k'i k'a lamɛn après a y'a jira ne la k'i ye ne ka vocal lamɛn mais i mɛ ne jaabi ani bi cɛ kelen i karamɔgɔ ye mun de fɔ a ko Abubakar ko a su donna min k'a bɛ kira kɛrɛfɛ Umaru su bɛ min k'a bɛ kira kɛrɛfɛ n bɛ ka kuma lateliya de dɛ sinon parce que pour fɛngɛ kana jɛnya quoi pour n ka fɛngɛ kana jɛnya a ko a bɛ min k'a bɛ kira kɛrɛfɛ o tuma ko de la ko Fatima ye ɲininkali kɛ ko yala Abubakar ni Umaru da yɔrɔ a bɛ sara de wa k'olu su donna yɔrɔ min na k'ale ka so don ale ni maa jɛ tɛ ko n'u ko ko nabi ɲumanw n'u fatura ka min t'u kɔ kiraw mana fatu ka min to ko a bɛ di miskinaw de ma ko tuma Abubakar ni Umaru kun ye nin yɔrɔ in ɲini miskinaw fɛ a ko Fatima ko ten est-ce que y'a faamu k'u kun ye nin yɔrɔ in ɲini miskinaw fɛ k'a fɔ u bɛna da yan ko parce que u su donna yɔrɔ min na ale ka so don ale ni maa jɛ tɛ ko ni tiɲɛ tilana tilayɔrɔ 8 na o bɛ di musow ma ko o don ko muso joli tun bɛ kira kun sallallahu alaihi wasallam ko muso 9 a 9 bɛɛ ni tiɲɛ tilana olu bɛ joli sɔrɔ sumunu n'a tilana tilayɔrɔ 8 Allahu akbar
i karamɔgɔ ye nin fɔ o y'a sɔrɔ Fatima dun kira Abubakar mɛ fatu Fatima ɲɛna Ahmad Tidiane Sangare e b'o kalama e b'a kalama pɛ k'a fɔ ko Umaru mɛ fatu Fatima ɲɛna Fatima ni kira cɛ kalo 6 kira fatulen ko Abubakar Sidiki y'i sigi san 2 fani kɔ Abubakar Sidiki taara Umaru y'i sigi kira fatulen kɔfɛ san 12 fani kɔ Umaru fatua o tuma cogo di la Fatima bina ka o tuma Fatima su kununa kana ninnu da yɔrɔ ɲininkali kɛ wa i karamɔgɔ ye nin kɛ ka da siyaw defani kama mais e ma sɔn ka fi karamɔgɔ k'a ka sira Ala ɲɛ ko Fatima fatura Abubakar ni Umaru ɲɛ munna e ma sɔn k'o fɔ munna e ma sɔn k'o jaabi n'a sɔrɔ i kun y'o video lamɛn wa i karamɔgɔ a sɔn a y'a wajulu kɛ a ka misiri kɔnɔ ne ye adresse Ansar karamɔgɔ baden de la ni adresse mɔgɔ la a si ma se ka débat kɛ ne a ko condition kan mais e ma se k'i karamɔgɔ ja e ma se k'i karamɔgɔ bilasira nin na e karamɔgɔ y'a jira ko seli tɛ silamɛya ye kira m'a fɔ seli tɛ silamɛya Ala m'a fɔ seli tɛ silamɛya kuranɛ mun ma bɛɛ o t'a kɔnɔ hadisa si tɛ a ka fɔ hadisa min b'a la ko Ala kira yɛrɛ de ko seli de tɛ silamɛya ye o tɛ mais e karamɔgɔ y'o fɔ munna e min karamɔgɔ bilasira e karamɔgɔ sɔnna a fɔra ɲɛna ko cɛw ni musow b'u k'u pari bi ko musow bɛ ka disa dɔw don k'o bɔlen bɛ silamɛya saritiw la a ko disa o disa ka di ansaruw ye bataki de cira a ma dɛ i tulo jɔ i kan ka kuma lamɛn ka ɲɛ e kun kan k'i karamɔgɔ corriger depuis o yɔrɔ la e karamɔgɔ a fɔra ɲɛna ko ansaruw bɛ ka disa dɔw don bi ko tiɲɛ yɛrɛ la k'o bɔlen bɛ silamɛya saritiw la a ko disa o disa ka di u ye k'u k'a biri k'u jɛgɛ ten an yɛrɛ k'u filɛ ko tiɲɛ don a bɛ kuranɛ kɔnɔ sutura muso ka masiri tacogo ko sariya y'a fɔ dɛ o ye tiɲɛ ye dɛ nka ale bɛ min f'u ye u k'u pari ɔhɔ e yɛrɛ ni Ala cɛ e karamɔgɔ ye Ala ta bila k'a yɛrɛ ta fɔ k'a ni dungɛ labaara pourquoi e ma sɔn ka bɔ k'i karamɔgɔ corriger o la wallahi n jigin nin na e ka bɔ bi k'a fɔ e bɛ dɔ fɔ Cheikh Yakubu Dukure ye e ko o bɛ e karamɔgɔ nɔfɛ a b'i karamɔgɔ nɔfɛ munna aw e karamɔgɔ de bɛ wele da k'a fɔ ko ni dɔnnibaa fɛn o fɛn n'ale filila n'o mɛn n'a fɔ ale tɛ yafa wa n'i y'ale kɔrɔfɔ a kɔfɛ o kɔsɔn Cheikh Yakubu Dukure b'a k'a wele bon i yɛrɛ ka nin kuma in ne b'a jigin nin bɛna kɛ lebu dɔ ye e yɛrɛ Tidiane Ahmad Sangare ma munna a lebu dɔ ye jumɛn ye aw de ko maaden bɛ sɔrɔ min bɛ se ka taa karamɔgɔ fɛ u ka débat kɛ ko bɛɛ de b'i ta fɔ i ka so i karamɔgɔ yɛrɛ ko k'i bɛ se k'ale sɔsɔ i muso de kɔrɔ nka a yɛrɛ da ko a ka video la ko Yakubu Dukure b'ale nɔfɛ k'a ka taa san 20 ni kɔ ye k'ale taara foli de bila a la dama k'a ko k'ale k'a sigi ko f'u ka débat kɛ o de ko tɛ bamananw ko sɔn mana mɛn sɔntigi bɛ bange ko mana mɛn cogo cogo wallahi Ala tɛ ji to nɔnɔ la est-ce que y'a faamu ni e y'o maloya mɛn kɛ e Tidiane Ahmad Sangare la e mɛ bɔ k'i karamɔgɔ bilasira mɔgɔ bɛ nɔfɛ a yɛrɛ de m'a fɔ wa ko n'ale filila yɔrɔ o yɔrɔ n'ale ko n ko Ala ka diinɛ la karamɔgɔ fɛn o fɛn mana ale kɔrɔfɔ ale kɔfɛ ale tɛ yafa ale ka dayɛlɛlen don bɛɛ i k'ale wele ale bɛ t'i sɔrɔ yɔrɔ jumɛn wala ni i tɛ se ka n'a ka so ale bɛ t'i sɔrɔ i ka yɔrɔ la ni Yakubu Dukure wele bila ale ma o la e k'a fɔ ko e o karamɔgɔ tɔɔrɔlen don Yakubu Dukure nɔfɛ wallahi mɛ ladiriya kɛ o b'a yira k'a fɔ a bolo birilen bɛ nkalon min da la dɛ o nkalon in de b'a fɛ ka ko a kɔ de bɛna da fiɲɛ na ne de ko ten aw kɔ o de bɛna da fiɲɛ na wala a kɔ de bɛna da fiɲɛ na parce que n'a sɔrɔ ladiriya kun don e yɛrɛ ni Ala cɛ cɛw ni musow ka taa dɔn kɛ san kalo 12 concert de bolo dalen don aw bolo ye dɔ yɛrɛ mɛ jama in caya yɛrɛ e b'a la k'a fɔ ko a jama ka ca ko kuma ko min ni n'a sɔrɔ ko Ala ka tiɲɛ dɛmɛ n'o tɛ a jama bi caya wa wallahi i hakili sigi wallahi mina nin ye Musa ka jama ni Firawuna ka jama jumɛn de kun ka ca miri sɔn hakili la dɛ e ye dɔnnibaa de i yɛrɛ ni nin kuma in fɔli yɛrɛ man kan yɛrɛ Musa ka jama ani Firawuna ka jama jumɛn de kun ka ca Firawuna kelen de ka jama kun ka ca Musa ta ye o kɔrɔ ye ko Firawuna kun bɛ tiɲɛ kan wa o ye nkalon ye tiɲɛ jama yɛrɛ tɛ caya wallahi kulonkɛ min b'aw ka diinɛ in na kulonkɛ min b'aw ka taabolo in na o de y'o jama caya dɔnkɛ balafɔ ni jɛnbɛfɔ i mana kɛ maa lahala i mana fini siya o siya dɔn a bɛɛ lajɛlen min bɛ aw ka diinɛ in na o de y'a jama caya
an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye koyi o dɔrɔn de don foyi tɛ n'i donna ansari kɔnɔ i b'i diya cogo bɛɛ lajɛlen na i bɛ don an kan o tɛ haramuya kɔnɔ i bɛ koloni fili o tɛ haramuya kɔnɔ i bɛ laturu da o tɛ haramuya kɔnɔ a karamɔgɔ ye nin bɛɛ daga i b'i bɔnmɔsi di o tɛ haramuya kɔnɔ i ka kulusi ka fɔ i kɔ o tɛ haramuya kɔnɔ wa hali n'i tɛ seli parce que a karamɔgɔ yɛrɛ ko seli tɛ silamɛya ye maa baden de bɛ n'i k'u ma bi jeune fille la o bɛ ko a seli ko ŋaniya de don koyi wallahi jeune joli bɛ n'i k'u ma kimiyɔrɔ kɔlen n'i ko a ma ko karisa ko an ka taa misiri la a ye misiri la taa ko o t'a ɲɛ ko jogo de don a nana jogo ko kuma 5 ka maa baden de kafiriya k'u tugu aw kɔ fini sugu o sugu ka d'a ye bi a bɛ se k'a don aw ka diinɛ la a dagalen don wallahi n'a y'aw ka diinɛ sama k'a bila kira mago b'a la cogo min ala mago b'a la cogo min na wallahi jama min bɛ tugu aw kɔ a jama tɛ caya n b'o de f'i ɲɛna namuruzu ka jama kun ka ca ni Ibrahima ta ye jama ko o bila kɛrɛfɛ i yɛrɛ karamɔgɔ y'o confirmer k'o ban ko jama tɛ o tuma ala ye siranya jamaw ala ye siranbaw ale yɛrɛ adira de ko to ko bɛ jama la maa kelen de ko bi jama la kelen ko tɛ caya o tuma n'i ye ni jama cayalen kɔrɔ foyi de t'a la dɔngɛ min b'a kɔnɔ o dɔrɔn de don wa mɔgɔw yɛrɛ t'aw nɔfɛ foyi la dɛ a bɛ kan ka ala sɔsɔli min kɛ ka ala kota k'a su ɲɛnamaya ni dɔn ye e delila ka diɲɛ karamɔgɔ ɲɛnama jumɛn ye k'a ye mikoro bila ka dɔn kɛ k'a to ala ko fɔli la wajulu kɛyɔrɔ ye ɲɛji bɔyɔrɔ de wallahi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye wajulu kɛyɔrɔ o ye ɲɛji de mais wajulu kɛyɔrɔ ni dɔngɛ la ilaha illallah ala ka diinɛ mɛn bi yan i bɛ sirifila tele in lajɛ foyi ta ka taa maliyɛn tilan bɛɛ yɛlɛmɛ ivoiriyɛn tilan bɛɛ yɛlɛmɛ k'a kɛ dɔnkilidala ye ka silamɛdenw yɛlɛmɛ k'u bila dɔngɛ la mun b'aw ni bari kɔnɔ mɔgɔw cɛ e karamɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko yakudiya kerecɛnya ni kerecɛnw y'ale kɔnpaye fɔ tamani ko i k'i ta kɛ an k'an ta kɛ ala y'o fɔ ala ko ko mɔgɔ minnu tɛ kelen ye e karamɔgɔ ko k'olu ye kelen ye la ilaha illallah e sɔnna e ma se k'i karamɔgɔ corriger o la i karamɔgɔ ye erreur min k'a ka wajulu kɔnɔ hali ni ne sigi yan ka san 10 kɛ n tɛ se k'a fɔ k'a ban o bɛɛ la olu mɔgɔ kelenw de b'u disi gosi ko a ye na n fɛ yen ko n y'a wele n ye wele da e wele da yaku dugure ko e ma e ka na wala a bɛ t'i fɛ yen e dɛsɛra ka sira d'o ma e ka kalandenw bɛ bɔ ka dɔ wɛrɛ fɔ ko yaku dugure ko k'a yɛrɛ ɲini e Tijani Amadu Sangare kɛrɛnkɛrɛnnenya e yɛrɛ ko o k'a yɛrɛ ɲini ko sinon ko o sɛgɛn bɛ fu o bɛ taa o denw ka n'o to yen o ka taa ŋaɲa kɔnɔ la ilaha illallah wallahi Tijani Amadu Sangare ni e mɛ siran ala ɲɛ i dayɔrɔ laban wallahi don min na bunanya ni filɛ nin o y'a ta ka taa bila wula kɔnɔ bi ansaru bɛ ka dɔn k'a kɔfɛ koyi a mɛ maa si bali a ka parili la wa siga t'a la maa joli bɛ ansari kɔnɔ minnu sara wa siga t'a la i yɛrɛ bɛn'i kɔ don ka bɔ dugukolo in ka don dɔ wallahi i k'i kɔ don ni ala ɲɛ siranya ye i k'i kɔ don ni tiɲɛ ye o dɔrɔn de don ɲɔ tɛ jama in tɛ yan o contraire n'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ n'i ye concert jama sigi i ka wajulu kɛnɛ sigi sɔgɔma depuis sɔgɔma k'a bɛ ban 0 heure i ka taa concert jama sigi 23 heures heure kelen dɔrɔn a bɛ wajulu jama in a b'a doubler fo ka taa s'a dan na o kɔrɔ ye ko wajulukɛla ninnu bɛ nkalon kan ko ninnu de bɛ tiɲɛ na Iblisa ka jama fɛn mɔgɔ jumɛn bɛ diɲɛ na bi k'i ka jama bɛ Iblisa ta bɔ Allahu akbar i karamɔgɔ yɛrɛ ko ten ko ala ɲɛ siranbaw bɛ jama la de kelen u man ca tiɲɛtigiw olu bɛ jama la de kelen e bi k'i fasa jani ko minnu ye ne t'a dɔn yanni e ka taa conseil di nin ma k'e bɛ nin bilasira i yɛrɛ karamɔgɔ bɛ yen o bɛ fili badingɛ kɔnɔ munna i t'o bilasira e karamɔgɔ de y'a jira diɲɛ bɛɛ la yan ko conseil islamique président ya ko ale bi mun k'o la a sigilen t'o ɲɛmaaya la nin a bɛna bɔ ka mun fɔ k'u y'ale deli k'i deli k'i bɔ ala ka sɛsi kan ka sɛtanɛ ka sɛsi d'i ma parce que ale yɛrɛ de ko ten ko yala ala ye sɛsi min d'ale ma ale b'o falen mun na ale t'o falen foyi la e karamɔgɔ bɔra k'o sɛsi falen bɛɛ ɲɛna yan e sera ka kuma o la wallahi i tɛ ladiri ye n'a sɔrɔ k'e kun ye ladiri ye e kun bɛ bɔ k'o démenti e kun bɛ bɔ k'a jira karamɔgɔ e de kun e t'i sigi nin place in na yan wallahi i kun bɛ défaut min bɛ karamɔgɔ la a tɛ se ka compter ka ban quoi e kan k'i cɛsiri karamɔgɔ corriger de la
mais ansari kuna kunne me cheye mimba adra ni wajulu ke misri kono ka fo abokar ni umaru ko e fatima ni ngali ka ko le ulu daro bi sarade wa ma shite misri ngono parce que u ya fo ka ya fo misri de kono ma shite misri ngono mingo kramo e filila o mande ado e shetane ga jamakulu yi wallahi shetane ga jamakulu do wanne be réseaux sociaux inga groupe fe ni ne dona kono ko ne ansaru soye faneni kela baneni kela faneni kela baneni kela ne bu dono drondi ni toucher kramo la dro banen damnena ha barkataw bala aw baya keta aw faya keta subhanallah dinani ni nanawa ame ala deli halbi ala kan ben sababa ma eni ne ala ka kanda no ya ambe ani kramo ala ka tiɲɛ yira na nga minɛ ni tiɲɛ ye ala ka galon yira la ka farali nɔgɔya ma wallahi ala kana aw fa ka to nin kan n'a sara ka to nin kulonkɛ in na wallahi a tɛ diinɛ a tɛ foyi kan a ka haramu a tɛ foyi aw yɛrɛ bɛ jogo ko min kɛlɛ kɛ aw ka jogo in o de tolilen don ka tɛmɛ silamɛya jogo bɛɛ kan parce que mun na cɛw ni musow hɔrɔnmusow ka taa dɔn kɛ hɔrɔn cɛw ɲɛna o tuma diinɛ bɛ min an bɛ dugawu kɛ ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma nin ye ne ka premier ni komi men jabi nga fenga kan nga limo nga téléphone sera direct la men jabi ola mbena video ke ka chima na seri mai ka lame ka fo ni ka girebu ke ni fene ka conseiller ka di yerema e bi kan ga ladilika min di shaki ya kudu ma wallahi ya tonya wallahi billahi ya tonya parce que karamogo de ere karamogo o de ye segi ya o de je be wele kale mago be karamogo be la aho nale Congo na sosora mali be ale ti wajulu ke bile nale dina baton gare rom yali je wuli chati wuli wa ala yere ti so ale ka fili ikramogo ni kuma mais ne bora ka ka fili o compter ça ngani video ngono ni mi meso i kan wele wala ni chewo che ni meso i kan wele assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc, Ayeni Lame, Ladji Sangaré et Bassani, ni Echaye, ni Diaby. Voilà. Donc, Abena Lame, si ça, ni Adande, Mena ni la teme, ni Odio la teme, Abe Kabakoya. Abena don si ça, tiens, bambolo. Morotena dala, parce que Wakila, Ambe Aidarako, Amagota Aidara de, mais Abeka Mro Mila Flikado, Jana Masra, nous Fatura Aidaraka Sraka, Walayala, Alaka Ken Chéri Bidona. A chama beta jahanama aidara sababu ya fe nu fatura ni saraka donc abena ni lame chebe ka kira yere doya ka kira ube doya alaka non aye ni lame o yere bena fo bafli jo tumbi fe kabna damne aye ni lame aidara yecheni milase moroma aka zamzam shetani ji aye muta Sénégal mu bo Sénégal ka maka copier quoi ka kek maka nyona ye ayo glak aye shetane samiruka ka Sony deke au djikono ka fo zamzam jido or que zamzam shetane de jido ayo di aka konfu mroma aka konfu fana kongolo beka wuli ma foyede ou kongolo beka wuli aye ni la messi oh bismillah là c'est la partie la plus importante alhamdulillah wa dobe ko o lasi aw tuluma haydra dinge bagir ulumu ga mur kamli ba mangandu ni haydra mado aljine khono ka ta an fa adama la kira ba kono nabi nyuma ba kono fo kana se Mamadou Mandoma an be de be janme kono an be ni kira kono ni haydra madu parce que kira o ma fen fo ina haydra ma mi fo ala ma fen fo haydra ma mi fo an be de be janme kono aya bla kuna de aya bla kuna na ma do dron be de be janme kono an fa adama be al Mamadou bere bi janme kono pitru wala eche nti muso folo fa todo o danga de ay karabanchi eche nti shuso yorodo inyona karabanchi de mawulo ay dara kone nan tukura ay dara ko no le keso yanti ala soro amma koti ala ka aljinena wallahi ay dara aban joli la de na ko an bi sila mi sili na ko an kana sila anti sili a chete amuso tei wala ale bi fa an daro de la ale kuma kan qur'ane do an bolo ala do an bolo wala
Karima Famunde. Voilà. Merci. Or baji kon ti fami fo tanta fulma no may wadara won may wadara mo mi adono do mali kono ale mo mi adono do mali kono mais ba iga bla hakilla o she ale daga do buru fella wala she daga do buru fella ani ni na fap me buruja kala ko buruja la sang ma to wadara ko bana wa ana ka ngam tani jibril tare ana wa ere alay on ba ko voilà ne tɛ se k'i la kuma nin faamu dɛ parce que anw bɛ dagamu min na dɔ de bɛ farala o kan ka taga walayi ne kabini don min na ne ye mankan mɛn gurupu kan baro donna ne ye cɛ kabini o don fo ka na se bi ma dɔ de bɛ farala ne ka ko kan wala donc ne bɛ ala fo k'ala barika dɔn n bɛ ala fo k'ala barika da ne yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ne tɛ mɔgɔ foyi ɲini n'an ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ni ayidara tɛ danga bɛ kɔ o. Ali lɛri na ni ka alakira bɔ ka jɔ ne kɔrɔ ka ayidara jɔ ne kɔrɔ fɛn min ne bɛ ayidara ta n ka cɛ i b'i tugulala le ala ka ni sahaba bɛn. Ne fa a kɛlen min kɛ dɔnnibaga si m'a kɛ mais diɲɛ bɛɛ fana dɛsɛlen a kelen pe la diɲɛ dɔnnibaga bɛɛ dɛsɛla la a ko n'i ma sɔn n sɔrɔ n ka so mɔgɔ si tɛ k'a sɔrɔ a ka so bɛɛ bɛ k'i ta fɔ réseaux sociaux kan ou bɛɛ barodaw la Haidara wallahi i bɛ sa yɔrɔ min na hali ni Haidara ko bi ko ne ka boli sɔn ne b'a sɔn n'a ko ko n ka boli sɔn bi ko bɛ n don alijinɛ la ne bɛ boli sɔn wallahi Haidara kɔni n ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ ni Haidara ko bi ko sinɛ ko boli sɔn k'i bɛ don alijinɛ la bilahi ne bɛ boli sɔn. ne kɔni fɛ kira don ouais mais est-ce que e ye kira ya e ɲɛ la n ko Haidara ye kira di ale ye kira dɔ de ye quoi c'est pour ça ala y'a d'an ma quoi ka mɔgɔ bɔ fili la quoi est-ce que i y'a faamu kosɛbɛ voilà ne kɔni fɛ kira don a ɲɔgɔnna yɛrɛ tɛ yen farafinna ni fura jala bɛ a ɲɔgɔnna tɛ yen voilà i bɛ renseignement quoi i b'a renseignement ta quoi i y'a faamu non fa tɛ na dɛ fa foyi tɛ na walayi ne yɛrɛ ka kirin ka tɛmɛ e yɛrɛ kan dɛ est-ce que i y'a faamu. Balancɛ n'i ka kuma mɛn mais est ce que malabato yɛrɛ ma fisa ni alabato ye malabato ka fisa ni alabato ye n'i t'a dɔn n ɲininka n b'a fɔ i ɲɛna n tɛ malabato o ka fisa ni ala ne bolo aw kalanna nka aw tɛ fɛn dɔn dɔn ni kalan tɛ kelen ye tuma dɔw la aw kalannenba yɛrɛ yɛrɛ dogo nka dɔn de tɛ aw la ne ka faamu o kɔfɛ tuguni n balimakɛ n'i ma kalan mɛ n fɛ yan kana mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ ye dɛ n'i kalan fo k'i fa i si bɛɛ kɔnɔ i tɛ taa yɔrɔ si tuguni ne hakili la ala ye sitana kunnagoya ko a ma an fa Adama bato an fa Adama o tun tɛ mɔgɔ ye wa jinɛ lo wa o bɛ i ma kalan kɔrɔna t'i bolo ye wa ne ko ne ka dalilu n ko ala ko sitana ma ko ni a ma sujuru kɛ an fa Adama ye ko a b'a kunnagoya an fa Adama dun ye mɔgɔ de ye donc ala fana y'a kunnagoya mɔgɔ kama sitana kunnagoya adamaden de kama donc munna ala m'a kunnagoya ko a bana ka ale ala bato ne ko maa labato ka fisa ni ala bato ye aw ko cogo di n ko n'aw ma kalan n ko aw ye fara ɲɔgɔn kan ka na n ko n bɛ aw bɛɛ don kilasi kelen kɔnɔ ko n b'a kalan n ko parce que ka da mun kan ala ma sɔn fiyewu kan ne ka Firawuna mako sa Musa kama Firawuna mako sa Musa kun ye jinɛ le ye o bɛ mɛlɛkɛ lo mɔgɔ tɛ wa n ko maa labato ka fisa ni ala bato ye aw ko cogo di le tɛ se ka kɛ fiyewu fo a ka sigi n'a ye bi ko maa labato ka fisa ni ala bato ye ne ko ten. Donc, aye ni mɛ là sisan o don na n ka audio fɔlɔ la collectif trop c'est trop kama collectif trop c'est shetan kama n tun y'a yira o la k'Haidara ko mɔgɔ ma an ka segin an ka cogoya kɔrɔ la an ka segin bolisɔn de la an ma tɔnɔ nin ye sisan a bɛ ka fa don mɔgɔw la mɔgɔw kariyalen don ka bolisɔn ka Haidara bato fana donc n y'a yira o la sisan shetane ton de do Samiru ton de do shetane alala kafri ton de do hein ou be ka kafri shetane nunu ani Haidara shetane ni ou be ka bato ku be bato wallahi ay hinu la de ay do bade kuye parce que yere tu yere kala maw non mu deme wallahi nunu Haidara ka mo fa benadula hein fa benadula malion de bena là-bas ka wuli ka ube frake an bɛ na bɔ fronton mɔgɔ caman de ɲini minnu bɛ fatɔw furakɛ k'u bɛɛ furakɛ parce que ça va plus
ou t'es à la bateau là, ou t'es à la mer, ou bien Aïdara de la mer, ni kera droit malide. Donc Aïdara yé ni mer, avec un ni beme, là, je sangra avec un ni beme, ou magota là, ou luko wari, ou luko dien. Donc, Jacosa, en boubé, kamankari. Je suis désolé, on ne peut pas tolérer ça. C'est un manque de respect envers notre prophète, c'est un manque de respect envers Dieu, c'est un manque de respect envers nos propres parents, hein, et c'est un manque de respect envers notre personne. Donc, il ne faut pas accepter des choses comme ça. Parce que naï ni toi, ni dans temena, walay abena ke jomaya de mali kono sisa. Aïdara mo nunu bena feka jomaya ke mrola. Amaye adam nani baneni ali karamoko bobe doroya Aïdara ka mo fa akera aka Mamadou So Michini ou Yaya Konate Sarani ou Ladji Sangare Bassani. Donc à Chamambe. Donc nomo yere faratini mo sugula bena c'est la mo ben magosa malila. Amaye, ou ye fado en kadem sanouna, en don nouna. Donc, aye doa ou kouye, ou mago boka doa ou la. Si sante kakma Aïdara nous fait, ante kakma collectif nous fait des, nkakma bella c'est malien c'est la mou bema. Aye doa ou ke Aïdara moroma, ou ka boni flila. Aye doa ou ke Aïdara yereye, a ka boni fli, du coup bala, sar miru koutoué. Parce que vraiment, avec a tchenike avec a tchenike. Donc, ni tout ye vidéo sabanaye. En ben nous makono ou kase kan diabi nous ye tcheye. Mais quand ka diabi makono de, inshallah. Donc, Bob là, alors ma sali ala Muhammad wa ali Muhammad, kama salaita ila Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barika ala Muhammad wa ali Muhammad, kama barakta ila Ibrahim wa ali Ibrahim, fil alamin innaka hamidun majid. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la femme.